الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جا۔ قرآن کہتا بھی ہے کہ چاہے جتنا سب کچھ کر ڈالو، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو اپنے اعمال قبول کروانے ہیں تو پگڑی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، قبا پہننے سے کچھ نہیں ہوگا، مولوی صاحب تقویٰ اختیار کرو۔ غزالی تو بہت بچپنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تقویٰ 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 کہتے کس کو ہے؟ تو کسی نے پوچھا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام علیہ السلام سے سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے تقوی کا مطلب پوچھا گیا کہ جو اتنا تقوی 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 کہا رہا ہے، یہ تقوی کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک لائن میں امام نے فرمایا، دیکھیے آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا روزہ رکھتے ہیں، کتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں، یہ سب بات کی چیز ہے۔ پہلے تقوی تو مولا تقوی ہے کیا؟ امام نے فرمایا لا یراک مولا حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب کیا ہوا بیٹا؟ یعنی سیدھا سیدھا دو دنا چار، تقویٰ مطلب واجب چھوٹنے نہ پائے، گناہ ہونے نہ پائے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ اب چچی جو ہے قرآن تو بہت پڑھتی ہے، نماز بھی خوب پڑھتی ہیں، نماز شب بھی اٹھ کے پڑھتی ہیں، مگر اے ہٹو بھائی ہم ایسی پتو ہم تو نہ رکھ پاتے، پتا نہیں کہیں تم سے کیا مطلب کسی کی پتو سے؟ دین ایک نماز روزہ مجلس ماتم قبول نہیں ہے اگر کسی کی بہن کو برائی کر دیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا کوئی عمل بولیے قبول نہیں ہوگا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ واجب نہ چھوٹے اور گناہ نہ ہو۔ اگر یہ دو کام کر لے گا آدمی تو کم عمل کرے گا نا تب بھی پار ہو جائے۔ میں آپ کو دو ایک چھوٹی چھوٹی حدیث سنا کے واپس آتا۔ رسول اللہ نے فرمایا یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، نیکی کے ساتھ دعا اتنی بہت ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے۔ لیکن اگر ہم بدماشی سے باز نہیں آ رہے ہیں، حرام خوری سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو اس نماز روزے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری جگہ امام فرماتے ہیں ترکو، سنیے کیا چیز ہے تقویٰ، ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ساتھ فلاں بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں جنتی ہیں، پہلے یہ ہونا چاہیے۔ بغیر تقوی کے کچھ قابل قبول بولیے۔ کہتے ہیں کہ روزانہ بیت المقدس سے اللہ کا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ من اکل حراما، جو حرام کھائے گا اللہ نہ اس کا واجب قبول کرے گا
न मुस्तहब कबूल करेगा। तो मेन चीज क्या है, अपने आप को एक जगह इरशाद होता है जिद्दू वज्तहिदू, मेहनत करो, कोशिश करो, व इन लम तामलू, अगर अमल नहीं भी कर पा रहे हो, मुस्तहब भी नहीं कर पा, तो करना ही करना, फला तासो, गुनाह मत करो। अब यहाँ लेट हो गए आने में, अब वो मजलिस होते होते 10 बज गया, मसलन ख़त्म होते होते 11, खाते पीते 12, फैज़ाबाद पहुँचते पहुँचते 1 बज गया। अब वहाँ गए तो देखा यार नमाज शब का टाइम तो हो गया है। देखिए नमाज शब की बड़ी फजीलत है, रोज़ी मिलती है। एक रिवायत यहाँ तक है कि अगर कोई नमाज शब का आदी है और वो कहे कि हम भूखे हैं, हदीस कहती झूठ बोलता है। नमाज शब रिज़्क़ की अलामत है, मगर नमाज शब के चक्कर में अब पढ़ते उड़ते नहीं, मगर ऐसे मिसाल के तौर के ऊपर है। तो गए साहब 1 बज गया, हमने कहा कि यार नमाज शब का टाइम तो हो गया, लाओ पढ़ ही ले। तो 11 रकत नमाज पढ़ लिया। रिवायतें कहती हैं, आप लोग सबके साथ होता, कभी कभी दुआ किताब उठाओ तो बड़ा मन लगता है, लाओ यह पढ़ ले, लाओ यह पढ़ ले, लाओ यह, होता नहीं होता। ये हदीस है कि कुछ हवा इस टाइप की चलती है जिसको कहते हैं नफहात। तो वैसे कुछ मूड बन गया, लाओ यह पढ़ ले, लाओ यह पढ़ ले। घड़ी देखा 2:30 बज गया। तो आप भाई 2.5-1.5 घंटा से पढ़ रहे तो थक तो जाइए। 2:30 बज गया, थोड़ा सा 1 घंटा लेट लेते हैं, 2 घंटा, अभी तो नमाज 5:30 बजे होगी, 5:15 बजे सो गए। आँख खुली, पता चला 8 बज गया। सुबह की नमाज बोलिए गई। दीन क्या कहता है, बाबू ये नमाज शब न पढ़ो चलेगा, मगर सुबह की 2 रकात नहीं छूटेगा। आप समझ गए? सलावत और एक बात बता दें, एक गुनाह इतना बड़ा वो पूरी जिंदगी के अमल को बर्बाद कर देता है। यहाँ तो शहर टाइप है, खेती वेती होती है, खेत में रहेगा बहुत है। तो गेहूं कब बोया जाता, बोलो गेहूं कब बोया जाता? यही सीजन चल रहा है। हमसे पूछो 15 नवंबर से 15 दिसंबर मत बोआइए, वरना तो हम लोग तरफ कुछ लोग हैं आलू खोद के होते हैं जनवरी तक। मगर मेन क्या है, 15 नवंबर से कटेगा कब? अप्रैल में, मार्च का आखिर या अप्रैल जैसा बोया तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीना पूरा, कुछ इधर कुछ उधर है ना। तो एक तो 4 महीना लगता है, नंबर 1। नंबर 2, इतना महंगा हो गया है सब बीज खाद कि न पूछिए। अगर किसी को जो है 4-5 एकड़ गेहूं बोना है तो बेचारे को मजे थैली रखना पड़ेगी पैसे की, है कि नहीं है। तो अब बहरहाल वो हो गया। अब भराई करना है, डीजल 90 रुपया लीटर हो गया है। मालूम हुआ कि एक बार 4-4 दिन जो है लगातार इंजन में चलना है, तो 4 महीने की मेहनत है ना। उसके बाद अच्छा, जिसके ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, नहर वहर है, तो वो क्या आसान थोड़े है। 2 बजे रात को बेचारे किसान जाते हैं नहर से सिंचाई करने, ठंडक में, दिसंबर में, तो ठंडक, पैसा, 4 महीना, और एकदम गेहूं मुंह पे आ गया, सुबह कटना है। क्या हुआ? सलावत मैं अपने गांव का किस्सा परेशान का सुनाता हूँ। तो ऐसे ही गए गांव, तो पता चला बगल में गांव है अलाउद्दीनपुर। कल लगे यार, कल तो अलाउद्दीन में बड़ी तगड़ी आग लग गई। क्या हुआ? अरे 50 बीघा लोगों को जल गया। हुआ क्या? तो पता ये चला कि आजकल तो मशीन काटती है, तो वो मशीन आई काटने के लिए, शाम हो गई, बकिया लोगन का भैया हमरो, भैया हमरो, तो उनका भैया डीजल उजल सुबह काटते हैं, वो चला गया। अब जो खेत कटा हुआ है वो तो चिकना हो गया ना। और गाँव देहात में सुबह सुबह 4 बजे लोटा लेके मैदान
क्या बोलते हैं, पहुंच जाते हैं। और अब वो साहब वही बगले में कलकत्ता था, एकदम चिकनी जगह पर बैठ के बीड़ी जला लिया। और उसके बाद अपना फारिग वारिग होके बीड़ी पूरी पी लिया, पूरी बीड़ी भी नहीं, इतनी बची थी, क्या कहते हैं उसको, टुर्रा, समझा, जानबूझ के भी नहीं किया, अपना वो पी पा के ऐसे फेंक दिया, एकदम कड़ा कड़ा गेहूं साहब सूखा बिल्कुल। ये अपना फारिग होके चले आए, वो धीरे धीरे सुलगना शुरू हुआ, 1 2 4, और तब तक हवा चली, भाग से आ। अब वो शहर तो है नहीं, फायर ब्रिगेड वाले दौड़ पड़ेंगे, जब तक गांव वाले समझे और लोग बाल्टी लोटा लेके पहुंचे हो, लोगों का ट्यूबवेल स्टार्ट हो, तब तक तो 50 बीघा जल गया। 4 महीने की मेहनत, 50,000 रुपए का खर्चा, समझा। दिसंबर नवंबर की ठंडक, जनवरी की बर्दाश्त, एकदम सुबह गेहूं घर में आएगा। इतने दिन की मेहनत किसने बर्बाद किया, इतनी बड़ी बीड़ी टुकड़ा, समझ रहे, 5 महीने की मेहनत। यही हाल है गुनाह का, समझे। 50 साल से जो हज जियारत मजलिस मातम करके जमा किए हैं, एक गीबत चौराहे पे कर दीजिए, कुल 50 साल।